As per the recent report, in a small village called Bulandashahar in Uttar Pradesh in India, there is a scaled-down replica of historic Taj Mahal presently under construction. This is being built not by a big Maharaja, not by a big businessman, but by a humble retired government official named Faisal Hassan Qadri. Now, according to him, he is building this monument of his love for his Begum. Now I know, at the stroke of my last few words, I have put all men listeners in a difficult spot. And of course, that includes me. So if you can't afford to build a replica of Taj Mahal, do the next best thing. As a token of your love, dedicate the next song to your wife. गायक श्रीधर फडके आणि अनुराधा पौडवाल. दिवे देहात स्पर्शाचे जळाया लागले होते. दिवे देहात स्पर्शाचे जळाया लागले होते. तुझ्या पाहूत मी जेव्हा, तुझ्या पाहूत मी जेव्हा, तुझ्या पाहूत मी जेव्हा ढळाया लागले होते. ऋतू एक एक स्वप्नांचे फुलाया लागले होते. तुझ्याशी रेशमी नाते जुळाया लागले होते. तुला मी सांगण्या आधी, मला तू सांगण्या आधी, तुला मी सांगण्या आधी, मला तू सांगण्या आधी, तुला मी सांगण्या आधी, मला तू सांगण्या आधी, मनातील एकमेकांना कळाया लागले होते. दिवे देहात स्पर्शाचे जळाया लागले होते. तुझ्या माझ्यातली जेव्हा, तुझ्या माझ्यातली जेव्हा, तुझ्या माझ्यातली जेव्हा गळाली बंधने सारी. तुझ्या माझ्यातली जेव्हा गळाली बंधने सारी. सुखाचे शहर चंदेरी दिसाया लागले होते. तुझ्याशी रेशमी नाते जुळाया लागले होते. दवानी चिंब झालेल्या कळीचे फूल हो
पहाटे स्वप्नरंगानी दिशा उजळून येताना दवाने चिंब झालेल्या कळीचे फूल होताना मला आकाश पूर्वेचे मिळाया लागले होते दिवे देहात स्पर्शाचे. A brief news update from India. A serious rift has emerged between Prime Minister Manmohan Singh and Rahul Gandhi, Vice President of Congress Party. The rift is over the controversial ordinance recently passed by the cabinet and is waiting for the final approval by the president. The ordinance seeks to protect lawmakers, that is, parliament members and ministers. According to this ordinance, even if the members are found guilty of a criminal offense by a lower court, they are allowed to sit in the parliament provided the appeal to overturn the verdict is made to higher court. Rahul Gandhi has publicly stated that the ordinance should be torn up and thrown away. Prime Minister, who is currently in USA, has issued a statement that the matter will be reconsidered upon his return to India. A French mountain climber high in the Alps has stumbled across a box of precious jewels. The Swiss authorities are almost certain that the precious box of jewels is from Air India plane crash that happened in 1966. The Air India plane was flying from Mumbai to New York that crashed in January 1966 in the Swiss Alps mountain. All 117 people on board died, amongst them a well-known personality, Dr. Homi Bhabha. He was the first chairman of Atomic Energy Commission of India and is considered to be the father of Indian nuclear power. A 4-story building near Dockyard Road in Mumbai has collapsed, killing at least 13 people. Rescuers are still trying to reach dozens of people trapped in the debris, and it is expected that the death toll could rise. There have been many cases of building collapse in the past, which are mainly due to poor construction and very little or no maintenance. Is dosa your favorite food? तर मग जरूर भेट द्या चटनी स्वामी रेस्टॉरंट 2911 Eglinton Avenue in Mississauga. Major intersection Winston Churchill and Eglinton. Phone 905-608-1000. विविध प्रकारचे डोसे, मैसूर गार्लिक, पनीर स्प्रिंग, कांचीपुरम कारा, चिली गार्लिक, मंचुरियन मडुराई, स्पाइसी मसाला डोसा, and all with Madras coffee. तोंडाला पाणी सुटलं ना? So do visit Chutney Swami Restaurant. Saturday, Sunday, unlimited buffet between 10 to 12 in the morning. For catering and dosa parties, call 647-899-7883. Chutney Swami Restaurant. Incredible India, incredible art at Incredible India Sajawat and Puja Hut. Anything and everything you need for your puja. Art and music that will make your puja a special experience for you. 31 Melanie Drive, Unit 5 in Brampton. Phone 905-458-6808. जरूर लक्षात ठेवा सर्व प्रकारच्या पूजा सामुग्रीसाठी इंडिया सजावट and Puja Hut in Brampton. Phone 905-458-6808. आपण ऐकत आहात सप्तरंग CMR FM 101.3. गंधीतया भावनांचा गजरा फुले अंतरात, गंधीतया भावनांचा गजरा फुले अंतरात. तारी सख्या पापण्यांच्या स्वप्नातला पारिजात, गंधीतया भावनांचा
हळवा मेहंदीतला रंग गहिरा हळदीतला रंग हळवा मेहंदीतला रंग गहिरा या गुंफल्या सावल्यांचा बहरे सख्या हा पिसारा होऊन ये भाग्यरेखा तू आज माझ्या करात गंधीत या भावनांचा गजरा फुले अंतरात दारी सख्या पापण्यांच्या स्वप्नातला पारिजात विसरून जावे जगाला हरवून जावे स्वतःला हो विसरून जावे जगाला हरवून जावे स्वतःला बेबंद या स्पंदनाची दे तू छटा वादळाला विखरून दाही दिशांना शोधू पुन्हा लोचनात गंधीत या भावनांचा गजरा फुले अंतरात गंधीत या भावनांचा गजरा फुले अंतरात दारी सख्या पापण्यांच्या स्वप्नातला पारिजात स्वप्नातला पारिजात आपण ऐकत होता सुरेश वाडकर आणि साधना सरगम यांनी गायलेलं गीत गंधीत या भावनांचा गजरा फुले अंतरात. सप्तरंगच्या सप्तसुरांचा गजरा फुलेल नेहमीप्रमाणे परत आता पुढच्या शनिवारी. सो डू जॉईन अस सेम टाईम सेम प्लेस CMR FM 101.3 and on internet www.cmr.fm. Until then, मीना आणि रवी जातेगावकर यांच्यातर्फे शुभेच्छा. हॅव अ ग्रेट वीकेंड.